Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kita untuk bisa memeluk agama Islam dan menancapkan dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah berfirman dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka itu bersenang dan bersenang gembira atas lahirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk dengan Nabi Muhammad SAW atau syariat atau Quran atau yang lainnya. Dan juga saya bersaksi bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, ibunya, dan keluarganya semua. Semoga limpahan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah terus menerus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ahibatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala akramana bil Islam wa akramana bihabibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأخرجنا الله تعالى بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، فبذلك أوجب عليك الفرح ووجب عليك الاستبشار. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا وخير مما يجمعون، والرحمة هو الحبيب صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الله تعالى أمرنا بذلك، وتبين أن الرحمة هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وعندما كان هو الفرحة فصار واجب علينا أن نفرح به. ومن فرحنا به هو إقامة ذكر سيرته العطرة حتى تتخلد في ذاكرتنا وفي أجيالنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي صغيرنا وفي كبيرنا، حتى يعرف من هو محمد وكيف عاش محمد وما هو أحب الشيء إلى حبيبك محمد وما هي الأشياء التي نهى عنها وما هي الأشياء التي دعا إليها. فإذا تحقق فينا ذلك تحققت الفرحة التي أمرنا الله بها. Puji syukur, kita harus wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menjadikan kita ini orang-orang muslimi. Di hati kita ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan merasakan lezatnya Islam dan lezatnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu malam ini kita harus berbahagia atas keimanan yang kita miliki, atas agama yang kita peluk, yang insya Allah nanti akan menjadi kesenangan kita di dunia sampai di akhirat. Maka senangnya kita di malam hari ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan wahai Muhammad, ya, hendaklah umatmu itu bersenang dan bergembira atas turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka umatmu itu senang dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat di sini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar bentuk rahmat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kebahagiaan kita bukan hanya malam ini saja, tapi kebahagiaan terus sampai akhir hayat. Di antara salah satu bentuk kebahagiaan kita adalah bagaimana kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah suka, bagaimana hidupnya beliau, apa kesehariannya beliau, dan bukan untuk diri kita saja, tapi untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk yang anak kecil kita atau orang tua kita, semua yang ada di rumah kita. Ini PR kita. Semua ada yang ada di rumah kita. Pertama harus kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah baru salah satu bukti kita senang dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
وبهذه الفرحة أيها الأحباب لا تتحقق إلا إذا جاءت المحبة. لا تتحقق هذه الفرحة في الإنسان إلا إذا جاءت المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع أنت توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تحققت هذه المحبة وهي المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية بعد الفرح محبة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا جاءت الطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ما أمرك الله به وما نهاك عنه، وكذلك ما أمرك به حبيبك محمد وما نهاك عنه، تحققت تلك المحبة. إذا فرحة ثم محبة. Maka tidak mungkin orang malam hari ini cinta, bersenang gembira akan datangnya bulan Maulid, akan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak akan senang orang pada malam hari ini kecuali memang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Itu syarat gembiranya. Karena tidak mungkin orang itu bergembira dengan sesuatu yang dia tidak senangi dan dia tidak cintai. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ada cinta kepada Habibuna Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, selain kita senang, kita secara otomatis akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau memang benar-benar mereka cinta kepadaku, maka ikutilah, maka mereka harus mengikuti engkau. Ya. Mereka harus menjalankan apa yang kau perintahkan dan apa yang kau larang. Nah, baru setelah kita cinta, kemudian kita gembira, setelah itu kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, larangan Allah, larangan Rasulullah, barulah kita akan sampai ke derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu intinya, setelah cinta kepada Rasulullah, itu akan menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وبعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الشوق. أولا فرح، محبة، شوق. فهنا تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيء النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى ثوبان وهو حزين منكسر الخاطر. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله والله ما بي مرض، وإنما أشتاق إليك، عندما تغيب عني أشتاق إليك، وتذكرت عندما ننتقل إلى دار الآخرة تكون في عليين ولن أراك، فيزيد ذلك حزنا علي يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مبشرا: يحشر المرء مع من أحب. Setelah kita cinta, kemudian kita gembira malam ini, kemudian muncullah cinta, kemudian kita menjalankan taat. Setelah itu mendarah daging pada jiwa kita, akan kita naik ketika setelahnya. Apa itu? Rindu kepada Habibuna Muhammad. Selalu ingin bertemu, selalu ingin menatap wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa rindu kepada Rasulullah ini digambarkan oleh salah satu sahabat yang namanya Thauban. Pernah Thauban itu sesekali terlihat pucat, sedih, seakan-akan seperti sakit. Ketika Rasulullah melihat Thauban dalam keadaan seperti ini, beliau bertanya, "Wahai Thauban, engkau sakit? Lalu kenapa engkau seperti ini?" Kata Thauban, "Wahai Rasulullah, bukan aku sakit, bukan aku sedih karena apa-apa. Sekarang aku menikmati wajahmu ya Rasul. Sekarang aku berada di sampingmu ya Rasul. Sekarang aku ini selalu melihat wajahmu yang indah, tapi engkau masih hidup. Tapi bagaimana kalau engkau sudah meninggal dunia wahai Rasul? Di mana aku Thauban, di mana engkau Rasulullah?"
Itu yang membuat aku sedih, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesedihan itu dihilangkan oleh Rasulullah dengan perkataan beliau, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Thauban, jangan khawatir engkau. Kalau engkau betul-betul cinta kepada aku, selalu merindukanku, maka insya Allah nanti di yaumil kiamah seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau engkau cinta kepada aku, insya Allah bukan di dunia saja engkau akan bertemu aku, nanti di akhirat engkau akan juga duduk bersanding bersamaku. Allahumma sholli ala Muhammad. وهو سيدنا أمير المؤمنين عمر يقول يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء ما عدا نفسي التي بين جنبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. فنظر عمر في حاله، كنت في الجاهلية وكيف كان حالي؟ كنت أعبد صنما من حلوى وقيل تمرا، فإذا جئت أكلت منه، وكنت أدفن ابنتي وهي دون البلوغ وأنا في الجاهلية، وما ذكرت بنت ابنتي عندما دفنتها وتقول وأبتاه هناك ثقب هناك ثقب، حتى آخر ثقب صاحت وأبتاه، لم يفارقني ذلك الصوت حتى كنت أذكره أقوم أبكي، فأبكي بكاء شديدا وأكل الحلوى ومن يأكل ربه. فعرفت أن رسول الله أفضل من نفسي، حيث نفسي دعتني إلى دفن ابنتي، ونفسي دعتني إلى أن أعبد شيئا أكله، ونفسي دعتني إلى الطغيان، ونفسي دعتني إلى الكبر، ونفسي دعتني إلى البطش بالآخرين. ولكن حبيبي محمد دعاني إلى الله ورسوله، دعاني إلى حقيقة الدار الآخرة، دعاني إلى الرحمة، دعاني إلى الرفق، دعاني إلى الصلاة، دعاني إلى الصوم. والله إنه لأحب إلي من نفسي. فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي أكمل إيمانك. وهنا رجل يدخل على رسول الله ويقول يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صوم يا رسول الله، وإنما أحب الله ورسوله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai dari semuanya. Semuanya itu di alam semesta ini tidak ada apa-apanya di hadapanmu, di hadapanku daripada engkau ya Rasulullah. Engkau paling aku cintai dari seluruh alam semesta ini, kecuali satu ya Rasulullah, diriku lebih aku cintai daripada engkau wahai Rasulullah. Ini Sayyidina Umar jujur. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ketahuilah tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan dirinya dia sendiri. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, Umar mikir, Sayyidina Umar mikir, berarti kurang sempurna imanku. Maka Sayyidina Umar memikirkan, kalau begitu beliau teringat bahwasannya dulu waktu aku sebelum diajak oleh Nabi Muhammad ke dalam Islam di masa jahiliyah, aku ini melakukan perbuatan menyembah berhala. Sebelum masuk Islam saya itu nyembah berhala, sampai saya pernah bikin berhala dari makanan, ya kadang-kadang dari manisan ataupun dari korma, dibikin seperti bentuk berhala kemudian disembah. Itu zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Kemudian juga kadang aku pernah mengubur anakku hidup-hidup, karena di zaman jahiliyah dulu sebelum datang Islam banyak orang-orang dulu di zaman jahiliyah mengubur anak putrinya itu hidup-hidup. Karena apa? Karena anak putri ini menyebabkan mencoreng nama baik keluarga. Karena orang perempuan itu kadang-kadang melakukan perbuatan tidak senonoh, akhirnya bisa mencoreng nama keluarga.
Sayyidina Umar mikir, ya Allah, aku dulu menyembah berhala, menyembah makanan yang aku buat. Kemudian aku mengubur anakku hidup-hidup, dan ketika anakku saya kubur hidup-hidup berteriak, ayahku, ayahku, ayahku. Tapi semua itu dibersihkan oleh Habibuna Muhammad, dibersihkan ketika aku masuk Islam. Maka oleh karena itu jiwaku yang dulu kotor dibersihkan oleh Rasulullah. Kalau gitu maka Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Akhirnya mengikrarkan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau mengajakku ke dalam Islam, engkau menyelamatkan aku dari kebodohan zaman jahiliyah, kemusyrikan pada zaman jahiliyah. Sekarang ya Rasul, aku ikrar bahwasanya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan, maka ya Umar, baru sekaranglah betul-betul sempurna keimananmu. Juga begitu, ada satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya, tanya hari kiamat. Nah, kapan hari kiamat? Katanya Rasulullah, kamu tanya hari kiamat, apa yang kamu persiapkan buat hari kiamat? Katanya sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku tidak siap apa-apa, bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, oleh karena itu maka seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita ini cinta kepada Rasulullah semuanya dan dikumpulkan oleh beliau. Wa kadzalika sayyidina Ali karramallahu wajhah yaqul wallahi inna Rasulillah la ahabbu ilayna min al-ma'i al-barid 'ala ad-dam'an. والنبي صلى الله عليه وسلم يخلد ذلك بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن فرحة ومحبة لا تتحقق إلا بالشوق، والشوق لا يتحقق إلا بالذكر. تشتاق إلى رسول الله لابد أن تذكره دائما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. ويقول تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس، ويقول تعرض علي صلاتكم. وأخبرنا أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأخبرنا بفضل الصلاة عليه، وكانت رابطة بيننا وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ali bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, sungguh Rasulullah ini lebih aku cintai daripada air yang dingin ketika aku dalam keadaan haus sampai mendekati kematian. Maka kita sudah dengarkan tadi bahwasanya ketika kita bahagia malam ini muncullah rasa cinta. Setelah muncul rasa cinta, kita apresiasikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke jenjang cinta kepada Rasulullah, masuk ke jenjang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadikan hubungan kita ini kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, dan zikir yang paling bagus, yang paling mulia adalah menyebut nama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali saja, Allah berikan kita 10 rahmat. Ya, oleh karena itu, wahai hadirin, tugas kita sekarang, apalagi khususnya di bulan Maulid seperti ini, adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pelit untuk membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huna tantaqil ba'd asy-syauq ila ad-dhikr ila al-qurb. Yaqul al-Habib sallallahu alaihi wasallam, aktsarakum salatun alayya aqrabakum minni majlisan yaum al-qiyamah. إذن علينا أن نتحقق بهذه الأشياء، ومن هذه الأشياء هو الاقتداء. فمن أراد أن يكون غدا جوار حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويأمن من هول القيامة وما فيها من هول
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل يقول نفسي نفسي. استعد من الآن أيها الحبيب، أجعل لك قربا عند حبيبك محمد بأن تكثر بالصلاة عليه ليلا ونهارا. ويقول العلماء أقل الصلاة على الحبيب في اليوم 300 مرة، أقل الصلاة تجعل لك في يومك 300. أما في هذا الشهر فزد ما شئت. فإن كنت تريد القرب فعليك بالإكثار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah engkau rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau berpindah ke derajat yang lebih tinggi lagi adalah kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, orang-orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak sholawat kepada aku. Maka kita bayangkan bagaimana nanti di yaumil qiyamah. Kita di dunia sudah seperti ini susahnya. Bagaimana kita di akhirat nanti yang lebih susah, yang nggak ada pertolongan siapapun kecuali amal kita. Kemudian karena banyaknya sholawat kita di dunia, kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dekat dengan orang yang baik akhlaknya di dunia aja kita sudah tenang. Bagaimana di panasnya nanti di hari kiamat kita bersanding dengan Habibuna Muhammad, maka seluruh kegundahan, seluruh kesumpekan yang ada di yaumil kiamat bisa hilang karena kita bersanding dengan Habib Muhammad. Itu bayarannya cuma satu, banyak sholawat kepada Habibuna Muhammad. وبعد هذا القرب يأتي المشاهدة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وفي حديث آخر قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا أن الشيطان لا يتمثل بي. وحديث آخر يقول: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. إذن فرح، محبة، شوق، قرب، اللقاء. فإذا مشينا على هذه المراحل وهذه الخطوات تحقق لنا القرب واللقاء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك يحجبك أشياء: ترك كل الصلوات، الغيبة والنميمة، الحقد والبغضاء، الجوال وما أدراك ما في الجوال، النت وأخوانه، كان وأخواتها. يحجبك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرب منه والمحبة إليه. أنت في مولد في حضرة النبي وتلعب بالجوال، إيش محبة هذه؟ أنت تكذب على نفسك. يصور لك الشيطان أنك محب وأنك غير محب. كيف في حضرة الجلال وحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أين العظمة؟ وشعيرة من شعائر الله، الكعبة شعيرة، محمد شعيرة، القرآن شعيرة، العالم شعيرة، الولي شعيرة، الصالح شعيرة، أبويك شعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين التعظيم وأنت في الجوال لاهيا لاعبا وفي النت وما أدراك ما في النت؟ تأخذ الساعات والساعات وتدخل المسجد وكذلك تلعب، تخرج الجوال. إذا دخلت المسجد عظمة الله أغلقه، إذا دخلت في حضرة أغلقه. إذا كنت تعظم الله ورسوله، إذا كنت تريد القرب، إذا كنت تريد الاتصال، إذا كنت تريد السعادة في الدنيا والرضا في الآخرة. أما إذا كنت تتبع هواك وتقول حضرة ومسجد وأبوين وقرآن، كم تقرأ في يومك من القرآن إن كنت محبا حقا؟ كم تصلي على حبيبك؟ كم تكون تبر بوالديك؟ كم تصل رحمك؟ كم تأخذ المحبة للآخرين، جارك وما أدراك ما في الجار وقد أوصاك الله به. راجع نفسك أيها المحب حتى يتحقق فيك لقاءك مع حبيبك محمد. أما إذا كنت تكلم بلسان دون فعل فليس لك من ذلك شيئا. فراجع نفسك قبل زلة القدم أيها الأحباب الكرام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرعاية، ويحقق لنا ولكم هذه المحبة وهذه الجلسات الطيبة مع حبتهم الملائكة، هذه الجلسات التي تحبهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده ويغشهم الرحمة. نسأل الله أن يتحقق فينا ذلك، أن تنزل علينا السكينة
وأن تغشانا ويتغشانا الرحمة، وأن تحفنا رحمة الله، وأن تحفنا نظرة الله لنا. اللهم انصر أخواننا في أرض غزة، وانصر أخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود ومن حالفهم من الأمريكان والكفار أجمعين. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اخرج منها الدرن الدنيا، اللهم اخرجها منها الحقد والحسد والبغضاء. اللهم اجعلها صافية مصفاة نظرك إليها وهي لا تحمل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي وعافي وداوي مريضنا، وارفع عنا وعنكم الآلام والأمراض والأسقام. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أكرم من كان في ضيقة بالفرج العاجل يا أرحم الراحمين. وأعطنا وأعطي الأحباب والمحبين والحاضرين من خزائنك وكرمك وجودك. اللهم اقضي عنا الديون كلها، اللهم اقضي عنا كل هم وغم. اللهم اصلح لنا الزوجات والأولاد والأخوان والجيران وسائر الخلان. اللهم حبب لنا ولهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا ولهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم هذا حالنا بين يديك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا، واقض حاجاتنا وحاجاتهم ظاهرة وباطنة في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والمستقيم صراط alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika sudah sampai ke derajat rindu, kemudian ingin bertemu Rasulullah SAW, dan engkau memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan engkau memiliki kedudukan khusus di hadapan Rasul, apa yang terjadi? Engkau akan bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang melihat aku dalam mimpi, memang betul-betul dia melihat aku, karena setan tidak pernah melihat aku, tidak pernah menyerupai aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Dan dalam riwayat yang lain, siapa yang pernah melihat aku dalam mimpi, maka nanti sebelum meninggal dia pasti akan melihatku di alam nyata. Mudah-mudahan kita semua akan sampai derajat seperti itu. Tapi yang jadi masalah di akhir zaman ini, ada hal-hal yang memutuskan hubungan kita kepada Rasulullah. Apa itu? Kemaksiatan kita, memutuskan silaturahmi, melakukan banyak-banyak maksiat yang kita lakukan, maupun dengan apapun dengan anggota badan kita. Dan juga kata beliau singgung, yang paling membahayakan di zaman kita adalah gadget, HP dan internet. Ini banyak memutus kita dengan Rasulullah secara kita tidak sadar. Kita sadar tidak sadar. Kita lihat berapa banyak kata beliau di akhir zaman ini, sudah kalau majelis maulid di masjid itu tidak bisa lepas dari HP-nya. Orang yang ketika di masjid atau di maulid seharusnya hatinya itu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, ya. Dan juga dikasih itu bukan di masjid, bukan di maulid, di rumahnya kadang. Banyak karena HP kita menghilangkan keagungan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, orang tua adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya banyak yang kurang ajar sama orang tuanya. Anaknya, istrinya, itu adalah semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak istri itu tidak diagungkan oleh Allah, kita tidak diperintah untuk menjaga mereka. Kita tidak perintah untuk memberi makan mereka. Semua yang ada di sekitar kita ini banyak hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, yang terbentuk suatu keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka dengan HP ini kita akan jauh dari Rasulullah SAW. Kata beliau, kapan kita mau sampai ke Rasulullah kalau kita masih fokus kepada HP kita, fokus dengan melihat apa-apa yang tidak manfaat? Karena yang kita cari di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan bukan HP kita yang akan menemani kita. Yang kita perlukan adalah bagaimana ta'zim. Di hati kita penuh dengan keagungan kepada Allah, keagungan kepada Rasulullah SAW, dimanapun kita berada. Kita lihat, kita kurang zikir gara-gara HP, kurang sholat gara-gara HP, terlambat sholat gara-gara HP, putus hubungan sama istri gara-gara HP, kurang ajar sama orang tua gara-gara HP, tidak menghiraukan anak gara-gara HP.
Nah, itu semuanya banyak gara-gara HP. Itu mungkin jadi introspeksi kepada diri kita. Maka kata beliau, ayo introspeksi diri kita gunakan. Bukan kita buang, bukan kita pecah HP-nya. Tapi bagaimana kita kalau ada di waktu-waktu yang harusnya hati kita dan pikiran kita fokus kepada Allah dan Rasulnya, kita tutup. Itu yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan. Kalau ada momen sama istri, ya jangan pegang HP. Kalau ada momen dengan anak, jangan pegang HP. Kalau ada momen-momen yang penting, kalau kita lagi nganggur atau sendirian, kita buka yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, biasanya maulid ini tahunan jam 9 udah selesai. Tahun ini agak molor karena biasanya saya waktunya itu mulai jam 7 tet. Karena tadi ada keterlambatan, jadi mulainya setengah 8. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 7, insya Allah sekarang masih jam 9 lebih seperempat. Mohon maaf untuk tahun ini ya, mohon maaf banget. Dan saya juga ngomong sama beliau tadi, tolong jangan panjang-panjang ceramahnya. Memang saya bukan kurang ajar ya, bukan kurang ajar, tapi karena beliau itu selalu pesan sama saya kalau kedawan ceramah tolong cudien, tolong tegoran, karena saya kadang tidak sadar. Jadi jangan pikir saya ini kurang ajar mandekno ceramahnya guru saya, bukan, karena itu perintah dari beliau. Memang kalau kepanjangan ditegur saya. Ya mudah-mudahan momen ini bisa mendapatkan, karena beliau ini Syekh Ahmad Muhammad Ahdar adalah guru saya dulu dalam bidang ilmu hadis. Itu beliau guru saya, dan alhamdulillah beliau ternyata cocok sama Indonesia, cocok dengan wajah-wajah kayak jenengan ini, cocok alhamdulillah ya. 7 bulan sekarang sampai 8 bulan di sini, tidak pulang, punya istri punya anak. Tapi kayak saya lihat orang Indonesia ini kok seneng, makanya seneng kerasa di Indonesia gak mulai-mulai. Ya mudah-mudahan insya Allah kita akan dapat berkahan beliau, dan mudah-mudahan kita selamat semua dunia akhirat. Dan mohon maaf di tahun ini insya Allah kedepannya kita akan lebih maksimalkan lagi, tidak malam-malam. Dan mohon maaf ya, tolong jangan keluar dulu karena ada hidangan sekaligus akikahnya cucunya Pak Gus ini, Ananda Aziza ya. Tolong jangan keluar, ada hidangan bagi para habaib, para ustadz, para kiai. Mohon ke Madrasah Al-Imam Nawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.